atong pagisgutan karon ang mahitungod sa kalag-kalag. Nakinumdum mo sa gamay patang bata, di ba? Manggawas ang mga salida nga ungo-ungo, mga daotang espiritu ug ang mga kalag. Kung tinuod man ngayon dili, naay posibilidad nga kita gipahingnuan sa Ginoo nga magmatngon o magampo niya kanunay. Kung ang mga kalag o mga daotang espiritu mga maldito pa, daghanang nangamatay. Nganuman, kung ang kalag nga gipatay, kung mubawas pa, ang katong ni patay, iyan ang patyon. Ayaw, di ma. Di ba? Pero ako lang ang giyagig pakatawa. Pero sa tinuod lang, walay kalag nga mobalik. Once nga mamatay ta, mabalik kita sa abog sa yuta. Gibuhat ta sa abog, mobalik sa tasabog. Mao nang magampo ta kanunay sa Ginoo para kita malikay sa mga sala o malikay sa mga daotang espiritu. Ayos. Amen. Amping ta kanunay.